Right disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. समस्तंकु मोर नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड। आज मु आपनक पई गोटिए छोट कहानी नेकी आसीछि। कहानीटी अति छोट किंतु एथिरे बहुत गभीर शिक्षा रहिछि। प्रिय बंधुगण, बेले बेले आम जीवन रे आमे पाप को आमनक जीवन रे नियंत्रण करबा को अधिकार दे देथौ। केमिति ना जे बेले बेले आमे एमिति भूल कर देथांती जेमिति कि मिछ कहिबा आउ सेही मिछ को लुचाइबा को जाई आमे आहुरी अधिक मिछ कहि देथौ। तापर आमे सेही भूल पाए निजको बहुत अनुताप करि थांती। कोन करिवे कोन नाही ताहा जानि पारंती नाही, कारण सेही मिछ बा भूल आमनक पई एक बोझ बळी रहि जाई थाए। वास्तव रे आपण जानंती कि आमनक जीवन रे एमिति घटाइबारे जनंकर हाथ रहिछि। से हेउछि शयतान। शयतान जाने जे आममाने भूल करिसंती एवं एहा मध्य जाने कि वर्तमान आमनकर कमजोरी कोन। सेथिपाई शयतान चाहे अधिकरु अधिक आमनक पापरे पकाइबा पई एवं अधिक आम द्वारा मिछ कहिबा पई। किंतु प्रिय बंधुगण, आमनकु आउ सही पापरे बा से पाप निमंत लज्जित होई बंचिबाकू पड़िबो नाही। कारण जदि आमे ईश्वरंक ठारे आम निजर पाप को स्वीकार करू तेबे आमे माने पापरु मुक्ति पाई जाऊ। अवश्य आमे समस्त मनुष्य एवं बेले बेले आम द्वारा भूल हो जाई थाए। किंतु जदि आमको केवल एतिक अनुभव हुए जे ईश्वर पूर्वरु सब किछि देखिछंती एवं जानंती से केवल आमको अपेक्षा करिछंती जे तांको ठारु आमे क्षमा मागु, तेबे से आमको क्षमा करिबाकू एवं समस्त अधर्मरु परिष्कार करिबाकू विश्वस्त और न्यायवान अटंती। जणे छोट पिलाटी थिला एवं से तार जेजे बापांकु देखा करिबा पई प्रायतः तांको खेत को जाउथिला। ताकू खेडिबा पई गोटिए बाटुडीटी दिया जाइथिला। से ताकू नै जंगल मध्यरे बाटुडी मारिबाकू अभ्यास करूथिला। किंतु से थरे हेले भी लक्ष्य को भेद करि पारु नथिला। सेथि पई से निराश होई घर को फेरुथिला। एमिति से प्रत्येक दिन करूथिला। किंतु दिने से खेतरु फेरुथिबा समय रे तार जेजे बापांकर गोटिए पोसा माई बतक को देखिला। सेतेबेले से बाटुडी रे खेडु खेडु से बतक को लक्ष्य करी मारिला एवं बतकर मुंडरे जाई बाजिला एवं बतकटी सेही क्षणी मरिगला। से आश्चर्य होइगला एवं भयभीत होई से मृत बतक को काठ गदा भितरे लुचाई रखिदेला। सेतेबेले से भाबिला केही बदे देखि नाहंती, किंतु तार भौणी ताकू देखि देइथिला। किंतु से मध्य काहाको किछि कहिला नाही। ता पर दिन जेजेमा पिलाटीर भौणी को डाकिला, झुली चालो आमे बर्तन रे चाउड़ धोइबा। किंतु झुली कहिला जनी कहूथिला कि से रोषेईर सबु काम करिदब। सेतेबेले पिलाटी मना करिबाकू चाहुथिला, किंतु तार भौणी ताकू धमकाई कहिला, गतकालीर बतक कथा मने अछि कि? किंतु पिलाटी भाबिला जदि मु मना करि दिए तेबे मो भौणी बतक को मारिथिबा कथा जेजेंकु कहिदेब। सेथिपाई से चुपचाप जाई बर्तन रे चाउड़ धोई देला। ता पर दिन पुणी जेजे बापा समानकु पचारिले, पिले माछ धरिबा पई जिवाकू चाहुछ कि? जेजेमा कहिले, मु बहुत दुखित, कारण रात्रि भोजन निमंते रसोई कामरे साहाय्य करिबा पई मते जुलीर आवश्यक पड़िबो। जुली टिके हसी देई कहिला, नाई नाई, जनी मते कहूथिला कि से रोषेई कामरे साहाय्य करिबो। सेतेबेले मध्य पिलाटी चाहु नथिले भी काम करिबाकू पड़िला, कारण ता भौणी ताकू पुणी थरे सेही बतक घटना विषय रे मने पकाई डराई देला एवं झुली माछ धरिबाकू गला। अनेक दिन एमिति ही चलिला। परे जनी आउ जुलीर काम करी करी सही पारिला नाही। शेषरे से जेजेमांको पाखकू आसी से बतक को मारी देइथिबा कथाटी को स्वीकार कला। एहा सुनिबा परे जेजेमा आंठु माडी ताकू आलिंगन कले एवं कहिले, मो प्रियतम, मु जाने मु झरकारु सब किछि देखिछि, किंतु मु तते भल पाए आउ मु तते क्षमा करि देइछि। मु केवल देखुथिली जे केते दिन पर्यंत तू जुलीर गुलाम होई रही पारुछु। जुली तते केते दिन एमिति ही गुलाम करी रखी पारुछि। हाँ प्रिय बंधुगण,
ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତରେ ଯାହା କିଛି ବି ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବି କରିଛନ୍ତି, ଶୟତାନ ସେସବୁକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମିଛ, ଧୋକା, ପ୍ରତାରଣା, ଋଣ, ଭୟ, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଘୃଣା, କ୍ରୋଧ, ତିକ୍ତତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସବୁ କାରନାମା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଶୟତାନକୁ ଆମ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, ସେ କେବଳ କ୍ଷମା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆମ ଅତୀତର ପାପକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 139 ତାର 1-3 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଅଛ ଓ ମୋହର ପରିଚୟ ନେଉଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବସିବାର ଓ ଉଠିବାର ଜାଣୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଦୂରରୁ ମୋହର ସଂକଳ୍ପ ବୁଝୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଗମନ ଓ ଶୟନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଅଛ ଆଉ ମୋହର ସକଳ ଗତି ଜାଣୁଅଛ। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନେ କେବେ ଲୁଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେବା, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମମାନେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କେବେ ବି ଆମ ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ଏବଂ 36 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ କେହି ପାପ କରେ ସେ ପାପର ଦାସ ଚିରକାଳ ଗୃହରେ ରହେ ନାହିଁ, ପୁତ୍ର ଚିରକାଳ ରହେ। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନେ ଆଉ ପାପର ଗୁଲାମରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଆମ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାପର ଗୁଲାମରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ଏହି 2024ର ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଭାବରେ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପର ଗୁଲାମରେ ନ ରହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁ ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଆମମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ତେବେ ଏହି 2024ର ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏକ ସ୍ୱାଧୀନର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ପାପର ଅଧୀନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।